दर्शक बंधु नमस्कार। आज आम आपण को एमती एक खबर देखू जहाँ ज्योतिष शास्त्र उपर एवं ज्योतिष माने किभली लोक भकुआ बनाऊँच तापर आपणकर दृष्टि आकर्षण करूँ। यहाँ बहु संख्यार सब्सक्राइब और शेयर करने अनुरोध। सामाजिक गणमाध्यम ज्योतिष माने किभली लोक मानक भकुआ बनाऊँच मिछ कहीकि लोकंर वीकनेस दुर्बलतार सुजोग नहीं लोकंर केमती शोषण करुँच पैसा नौकरी एवं स्टोन बिकुचंती पत्थर बिकुचंती पैसा रोजगार करिवार एक माध्यम मिछ तारे लोकं को भंडौचंती। आपण से कथा यांक मुहर आगे शुणु तापर आमे देखैबु जने हेतुवादी तापर से कौन कहउचंती तापर आपणकर विचार आमे अपेक्षा रखिबु। मुख्य कथा ओडिशा प्रदेश भारत वर्ष आपण देखिबे उभयंकर एका राशि 8/4 पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि ओडिशा प्रदेश भारत वर्षर पुष्या नक्षत्र कर्कट तथापि आपण देखिए भारत सरकार कर स्थिति अवस्थिति टलमल हो पार्लियामेंट रे संख्या गरिष्ठ हरइबे सांविधानिक शून्यता आसीबो एपरिक विभिन्न राजनैतिक दल संख्या गरिष्ठ हराइथिबा जोगु आंदोलन करिवे राजरास्ता को आसीबे। बिफोर 7:30 एंड आफ्टर 7:30 लाइफ टा गोटे भिन्न अवस्था रे रहे मानसिक शारीरिक सामाजिक गोटे भिन्न भिन्न स्थिति आसे। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाए। जो माने काली पर्यंत मान सम्मान कर से माने मान सम्मान देवा को आरंभ करती 10टा नमस्कार मिले। जॉब सेक्टर रे भी जो लैग पुलिंग बैक बैटिंग थिला से सब कमी जाए। बिजनेस सेक्टर रे भी गोटे ग्रोथ आसे। मेंटल कंडीशन जोटा 7:30 रे गोटे फ्रिक्शन होकी थिला बा गोटे घर्षण थिला बा गोटे पुल थिला से सब ओपन आउट हो जाए। एंड मन गोटे फर्चा फर्चा लगे शनि 7:30 सैला लोकटा टिके उज्जवल अवस्था को आसे। राइट एंड रॉन्ग थिंकिंग करिवार कैपेसिटी ता पाखरे आसे। कौन सी गोटे बिजनेस रे इन्वॉल्व करबा पई बा इन्वेस्ट करबा पई ता भितरे गोटे पॉजिटिव आइडिया गुडा को सब आसे। दर्शक बंधु एबे आसंत आमे आलोचना करिबा मकर राशि रे बृहस्पति चलन आपनकर की प्रकार फल नै कि आसुची। द्वादश अधिपति एवं तृतीय अधिपति आपनकर बृहस्पति आपणकर रहिले आपणकर षष्ठ क्षेत्र रे अवस्थित रहिले। एठी गोटे कथा होची द्वादश अधिपति जेतु षष्ठ क्षेत्र रे अवस्थित रहिले एठी आपणकर गोटे विपरीत राजयोग नामक एक राजयोग सृष्टि हैला मकर राशि रे। तेणु एटा आपणकर कुआ जाय षष्ठ बृहस्पति भल नुहे मात्र द्वादश अधिपति जेतु षष्ठ रे रुहे यह आपणको शुभ फल मध्ये प्रदान करिथाय। आज आपण मानक पई रहिछि अत्यंत चमत्कार गुरुत्वपूर्ण तथ्यभित्तिक राशि राशिफल जहा कि एप्रिल मास 2025 मसीह कौन घटो आप सहित 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत संपूर्ण मीमांसा आज आम एनालिसिस करबा जहा कि मूनसाइन चंद्रकुंडली अनुसार कौन रही तार फलाफल। कारण यह एक सामूहिक विचार जेते जनकर आपणकर मकर राशि अच्छी समस्त गोटे किंतु जदि आप इंडिविजुअल प्रेडिक्शन चाहती आपण स्क्रीन थिबा नंबर सहित जोगाजोग करेंगे। यह किंतु सामूहिक प्रक्रिया जहा कि आगामी शनिश्चलन होचंती बृहस्पति चलन होचंती तार प्रभाव कौन रहिबो निश्चित भाव में आपन राशि पई कौन रहिबो तार विवरणी यह पूर्व मध्य आपनकर 2025 मसीहा संपूर्ण डिसेंबर मास पर्यंत तार विवरणी वार्षिक राशिफल जदि देखि नांती तळे डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि आपन जाई देखि परिबे। दर्शक बंधु 29 मार्च 2025 मधु अमावास्या शनिवार दिन रात्र 11:02 समय रे शनि महाराज जे कि कुंभ राशि रे थिले से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि को चलन हेउछंती एवं ए शनिकर चलन जीव जगत उपरे प्रत्येक राशि नक्षत्र व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से प्रभावित करिवो। तेणु आपण माने जानिबा पई आग्रही जे शनि चलन आमर राशि पई आम पई किपरि फल प्रदान करिवो। पारिवारिक जीवन कर्म क्षेत्र व्यावसायिक जीवन विद्यार्थींकर विद्या क्षेत्र एवं गृहस्थ जीवन को किपरि प्रभावित करिवो। 2025 अप्रैल मास किभଳି भाबरे कटिबो मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य रे रहिছে कोन समस्या कोन करिवे प्रतिकार शेष पर्यंत वीडियो को देखिले आपण मान जानि परिबे आपनकर भाग्य ता सहित लव रिलेशन तापर दाम्पत्य जीवन किभଳି भाबरे कटिबो। आपनकर एही अप्रैल मास रे शनिकर जो रहितला आपनक राशि ऊपर प्रभाव
ତାହା ହଟିଯିବା ପରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମକର ରାଶିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ 7.5 ଶନିଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସି ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଆସି ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର, ରାହୁ, ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁ ନବମରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବ। ପାଦ, ଦାନ୍ତ, ଆଖି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ପାଦ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଆଖି ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମକର ରାଶିଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଏବେ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଲମ୍ବା କଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗେଇ ଚଙ୍ଗେଇ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଠକିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ରାଶି ଶନି ଚଳନ ହେଉଛି। ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ମୋ କଥା ସତ୍ୟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏଇ ମିଛ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆଙ୍କର ମୁଖ କେମିତି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ରଥ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା କିଛି ଆଦାୟ କରି ବେପାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇନି ଯିଏକି କହିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବେ, କ'ଣ ନ ହେବେ, କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, କେବେ ମରିବେ, ମଝିରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା କେହି କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଏମାନେ କହି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାତକ ଦେଖିକି ସବୁ କହି ପକାଇବୁ, କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମାନିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଗ୍ରହର ପୋଜିସନ୍ ହିସାବ କିତାବ କରିବେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସড ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫିକ୍ସড ଏରିଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଣ୍ଡମଲି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଙ୍କ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିକିରି କହିଦେବାଟା ଜମାରୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। ସେ ସେଇଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ନେଇକରି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏ ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, ଫଳିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ମଲେନି, ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାଣ୍ଡାମି। ତ ସିଏ ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ଭାଣ୍ଡାମି କହିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ଏଇଟା କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ବେକାର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ମିଛ ଗୁଡ଼ିଏ କହିକିରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଗଲା। ସେତକ ଯଦି କହନ୍ତେ ରହିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଚଳନ୍ତା। ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ରେଖାକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିଦେବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ମୁଦି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଦ୍ରିକା ଡଉଁରିଆ ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଟା ଏମିତି ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ଯିବ, ଆଉ ସିଧା ଯିବନି। ଯେଉଁ ସିଧା ନିଆଁ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଥିଲା ସେଇଟା ଏମିତି ବଙ୍କେଇ ଯିବ। ୟାକୁ କିଏ ପାୱାରଟା ଦେଲା? ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପ କହିବେ, ସେ ଗପର ଦେଖିବାର ନାହିଁ କି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଏତେ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଶନି କାହିଁ ଏକା ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ, ବାକି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏମାନେ କାହିଁ ଭଗବାନ ହେଲେନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଅଛି। ଶନି ଆମଠୁ ଆହୁରି ଦୂରରେ। ଶନିର ନିଜର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀଠୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 150 କୋଟି ମାଇଲ ଦୂରରେ, 150 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଶ୍ମି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପକାଇବ। କାହିଁକିନା ଆମର ତାଙ୍କ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଠୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଇଏ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ଜୁଆର ଉଠେ, ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ କିଛି ମନା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠାରୁ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, 10 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଯଦି
कहबी अमेरिकार जड़े निआ जाड़ा बोली मत उषुम लगिला कारण टिके इफेक्ट तो रहिबो ना या एटा को भांडामी कहजिबो तो आउ कोन कहजिबो शेष में आपड़ जानिले यही भंड को यही ठक को एवं निजर दुर्बल मुहूर्त केमती लोक मैंने जाती ज्योतिष पाखक जो हताश हो जाती निराश हो जाती एवं तापर ठीक ठकामीर शिकार होती एमान को आप चिन्ह रखु एमान को जानी रखु आंकर असल मुखा को आप जानतु एमान केमती समाज रे चोक भाया लगिकी रही लोकर दुर्बल मुहूर्तर सुजोग नहीं लोक ठकुंट ता आपण मैंने निश्चित भाव में बुझीपारे तेणु दर्शक बंधु जहाँ आपणकर हबार अच्छी ता ही हम तेणु से आप व्यस्त हे ना एवं भगवान को डाकतु प्रार्थना करंतु आपणकर समस्त मनोकामना पूर्ण हम ये ठकों ठार दूरे रहतु।